I-share ko lang nako ninyo kung unsaon pag tanom mo galubate nga wala mo ilaing katamnan. So unang buhaton dapat magpatsuy-tsuy pud mo una oy aron suy pud tanawon ang pagtubo sa mga gitanom ninyo. Kay wa man tay trabaho karong adlaw mao nang magkugi sa punta diri sa ato abi. Di sa tamag sige katugbi kay asa ra man na pohon. Mao nang i-share ko ni ninyo nga kani nga teknik. Gamit kayo ni sa mga gamay glute, mga walay katamnan, labi na nasa syudad, anaa. Pwede kayo nga nganing paagi nga gamiton ninyo nga karong makatanom-tanom mo diha aron naapod may maharbis ba naay madaw-daw sa injuha na kay adjo naman ay pansaban-saban sa inyong pangadlaw-adlaw pagkaon ninyo. Dugang konsumo sa inyong pamilya aron di pud ta magkasamot og kalisod. Adjo pud mo pagsalig nga naay tinanom sa imong silingan kay ngano moabot ang panahon na og magkabikil mo ikaw ra joy chismisan og labaw sa tanan moabot pang panahon nga ikaw mabuybuyan. Maunang tambag na ko ninyo mientras makahimo mataning butanga dili ta magtinapulan kay mayo bag PWD ta kumpleto man tawag kamot og TL maunang atong gamiton po nato. Dili pud sa ingon nga maghuwat ag hinabang nga na karon na atay makaon. Unsa man taon, gobyerno pay pagkasadoon kay wa tay gikaon. Mo nang lantawan ninyo ni nga video kay arni ra mo makakatuon. Kaila magkamog alubate. Basin bayag kamunggay ra inyong hibalaan ha kay maubayay perminti kasagaran pangadoon ninyo sa silingan. Mag-iihaw man gani og kinawat nga manok. Adto pag yun sa gikawatan mangayo og kamunggay. Mo na diha ba? Pagkaton po kaikog sa imong silingan. Oy, kay tiyaw ba? Durong pananom sa imong silingan. Ikaw gasigira pag pangayo, gasaligra ka diha. Unja, sila'y gahago. Ikaw ganahanday ra. Chill-chill ra ka diha. Mao nang katon po diha og kuan. Oy, bitaw na balik ta sa kaning balubate. Kaning balubate daghaning benepisyo. Kay ba mo say benepisyo ani? Search na sa Google o Facebook. Total butaan man mo. Kay mo na mo gasa dapit ta mo search ug unsay mga asa ta makahibaw unsay info nang mga butanga na. Search na sa Google o Facebook. Mo na diha bitaw. Nagpakataw ta ning kalibutan na kay dili lang magsalig. Magpaabot permi sa grasya ug kanis amo abot. Og di pa gani mo abot, Ginoo pag iblimon. Sa pagtuo kas ang pangayo nimo sa Ginoo hatag dayon, dili na maayo, dili na mahimo. Kinahanglan mintras makahimo man ka ning kalibutan na sabayan nimo pagampo makahimo ka na unsay gihatag sa Ginoo di ba naa sa Biblia nagiingon nga lihok tao tabangan ko ikaw sabay pud pagampo lain nahapog magsigir kag lihok-lihok wa kay pagampo unya lain nahapog magsigir kag ampo walay lihok wala gyud aksyon nga imong unsay gihatag sa Ginoo. Mao na ang Ginoo nagpasabot kanato kung unsa atong pagkugi. Hardworking is the best para nato makahimo sa tanang butang wala imposible kung naa siya. Kung ikaw, dapat mong unsay hatag ni Monidja, mao nang ikaw, gamit tapod unsay imong naan imong abilidad nimo. Kay mintrans, makaya pa man ta, makahimo pa man tang mga tanang mga butang ining kalibutan na mo butang gigamaan tag kalibutan kay kahibaw tag unsay atong mahimo dinhi. Pasalamat ganita kay wa ta maapil sa PWD, mao nang kita. Dili na to sayangon permi. Kay naaman tay ability. Maability nga makahimo tanang butang. Kung kita magkugi og magkat-on lang jud.